मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता था कि मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहता था, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना था। मुझे सुलेमान अपनी जान की तरह से अजीज था और मैं नहीं चाहता था कि उसको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं क्योंकि जूनियर स्टूडेंट था, इसीलिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी के एक सीनियर दोस्त से एक मेडिकल केस ऐसे ही सलाम दुआ के चक्कर में बातें बनाते हुए उसके सामने रख दिया, ताकि वो मुझे मेडिसिन्स की कुछ बेसिक मालूमात मुझे फराहम कर सके और मेरा काम भी निकल आए। अच्छा वैसे साथी एक बात पूछनी थी आप। हाँ पूछो। ये आजकल हम लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरी समझ नहीं आया अभी तक ये कि डॉक्टर तीसरे पेशेंट को कैसे बेहोश कर लेता है। अच्छा देखो, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक केमिकल होता है, सही है, जिसको देने से पेशेंट को नींद आ जाती है और फिर ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो वही वाली बात हुई कि जिसको जितनी नींद करानी हो उसको उतना केमिकल डाल दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। याद रखना, अगर एक बूंद भी ज्यादा हो गया तो जान तक जा सकती है। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो खैर, अब मुझे निकलना है। उसने वहां ऑपरेशन के वक्त पेशेंट को बेहोश करने का आइडिया दिया, वो मुझे अच्छा लगा और आसान भी। हाँ कुछ खतरनाक था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको आसानी से कर लूंगा। फिर मैंने अपने मेडिकल स्टूडेंट होने का फायदा उठाया और वो केमिकल मैंने आसानी से हासिल कर लिया। यार ये हम नहीं दे सकते वो। क्यों भाई? क्योंकि एक तो खतरनाक है, दूसरा तुम्हारे पास किसी डॉक्टर की रसीद भी नहीं है ये। अरे भाई मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन किस लिए चाहिए? यार आपको तो पता है यार, इन प्रोफेसर्स की भी झंझट, इतनी डिमांड्स होती है, मत पूछें आप यार। फिर मुझे एक ऐसी जगह का इंतजाम करना था जो लोगों की नजरों से दूर रहे, क्योंकि मैं उसको अपने घर पे नहीं रख सकता था और ना ही कोई इस मकसद के लिए जगह मैं किराए पे हासिल कर सकता था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया एक ज़ेरे तामीर इमारत का, जहाँ पे काफ़ी अरसे से काम बंद पड़ा था और मैंने सोचा कि इस काम के लिए ये जगह निहायत मुनासिब रहेगी और फिर मेरा मसला भी हल हो गया। अब आखिरी काम सिर्फ ये रह गया था कि शकील को इस प्लान के बारे में राजी करना था। शकील भी मुझे उसी तरह से अजीज था जितना कि सुलेमान। जब मैंने शकील को इस प्लान के मुतालिक बताया तो उसने इनकार कर दिया। मैंने शकील को समझाया कि सुलेमान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्लान बहुत ही महफूज है। आखिरकार मेरे समझाने पर शकील मान गया। अब आखिरी काम सिर्फ ये रह गया था कि मौके का इंतजार। मैं इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता था, इसीलिए मैंने जुम्मे का दिन चुना। शकील को भी यही मुनासिब लगा। हम लोग रोजाना की तरह से शकील की दुकान पर सुलेमान का इंतजार करने लगे और फिर सुलेमान कुछ ही देर में वहां पर आ गया। फिर हम लोग रूटीन की तरह से अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू बातों में मशगूल हो गए। शकील भाई बालिग हो गए और इनकी महबूबा भी। अब उसका नाम, उसको नाम से तो पुकारो यार। अबे छोड़ यार, हम अपनी भाभी का नाम कैसे जुबान पे ले सकते? लोग भी ना यार, बहुत कमीने हो तुम लोग। मैंने उन दोनों से कहा कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है, कहीं हम ऐसी जगह चलें जहाँ पे हम सुकून से बैठकर अपनी बातचीत कर सकें। उन दोनों ने बोला कि ठीक है। फिर सुलेमान ने कहा कि लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? मैंने कहा कि मैंने एक ऐसी जगह देखी हुई है जहाँ पर हम सुकून के साथ बैठकर अपनी बातचीत कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम रात को वहाँ पे मिलते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। जब सुलेमान वहां पर आया तो थोड़ा परेशान हो गया।
وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایسی جگہ پہ آنے کا کیا مقصد، لیکن میں نے اس کو باتوں ہی باتوں میں الجھا دیا. تو یہ تجھے ویران لگ رہا ہے، ویران لگ رہا ہے تجھے یہ یار. اور موسم چیک کر، موسم چیک کر، جنت کی ہوائیں، سکون. رات کا وقت تھا اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سگریٹ اور باتیں چل رہی تھی اور پھر میں نے شراب کی بوتل نکال کر ان کو دکھائی. وہ دونوں خوش ہو گئے. ہم میں سے پینے کا شوق کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کی عمر کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں نئے نئے تجربے کرنے کا شوق تھا. میں نے سلیمان کی نظر ہٹتے ہی کیمیکل کی شیشی نکالی اور کچھ قطرے ڈالنے کی غرض سے آگے ہاتھ بڑھایا، لیکن انجانے میں مجھ سے کچھ قطرے زیادہ گر گئے. لیکن میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ گلاس میں نے سلیمان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور بیچارہ سلیمان پورا گلاس پی گیا. تقریباً 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سلیمان بے ہوش ہو گیا. میں نے اور شکیل نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا. یہ تو گیا کام سے. اب ہمارا اگلا اسٹیپ تھا پیسوں کے لیے اس کے گھر پہ فون کرنا. اس کے لیے میں نے ایک سم اور شکیل نے ایک فون سیٹ کا پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا. پھر میں نے شکیل کو سلیمان کے گھر فون کرنے کے لیے کہا. شکیل نے کچھ بھاری آواز بنا کے سلیمان کے گھر فون کیا. ہیلو. میری بات دھیان سے سنو. تمہارا بیٹا سلیمان ہمارے قبضے میں ہے. اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو 20 لاکھ روپے کا انتظام کر لو. وہ یہ خبر سن کر بہت پریشان ہو گئی کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. پھر انہوں نے فون سلیمان کی چھوٹی بہن نبیہ کو دے دیا اور پھر نبیہ نے ہم سے بات کی. نبیہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے. آپ بول کون رہے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں تو میں اس سے کیا، نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی. رکھتا ہوں. ہمیں پتا تھا کہ سلیمان کی فیملی بہت شریف ہے اور یہ لوگ پولیس میں نہیں جائیں گے. میں کچھ کرتی ہوں نا. جیسے ہی شکیل کی بات نبیہ سے ختم ہوئی اس کے فوراً بعد میرے موبائل پر نبیہ کی کال آ گئی. اس نے مجھ سے سلیمان کے بارے میں پوچھا. میں نے اس کو بتایا کہ سلیمان تو اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا. نبیہ کہنے لگی کہ آپ فوراً ہمارے گھر آ جائیں. میں نے فون بند کیا اور شکیل کو میں نے بتایا کہ میں نبیہ کے گھر جا رہا ہوں. تو اس کا دھیان رکھ، میں ان کو نمٹا کے آ رہا ہوں.